لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Tiadalah sekutu untuk-Mu, segala puji dan kuasa untuk-Mu. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore waktu Mekah ya. Alhamdulillah sore hari ini kami dari KBIHU Jeddah Group bersama dengan seluruh kloter 10 akan melakukan pelontaran ke Jamarat untuk hari kedua, yaitu Mustaula dan tanpa cahaya kami yang lupa, hina dan papa di hadapan-Mu yang maha indah, di hadapan-Mu yang maha mulia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma. الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. Bu Ngaji, kemana Bu Ngaji? Bu Ngaji, Masya Allah. Dadah. Ilaha illallah. Masya Allah. Mari kita untuk kita. Yang penting ibadah hajinya sudah sempurna. Makanya tunggu kuat semuanya. Itu izin khusus tadi tuh. Amin. Waalaikumsalam. Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Di mana kita? Jeddah Group. Terima kasih. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك
لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini dipimpin oleh Ketua Kloter 10 kita selesai melaksanakan wajib haji yaitu melontar di Jamarat. Alhamdulillah semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji yang mabrur. Amin. Dadah. Wakina azaban nar wadahilal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna hasal baita baituka wal harama haramuka wal amna amnuka. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pergi haji ke tanah suci, memenuhi panggilan ilahi, bersihkan diri, sucikan hati, menghadap Allah Rabbul Izzati, tinggalkan negeri ke tanah suci untuk bersimpuh di rumahmu Rabbi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kota Makkah Al-Mukarramah, di sanalah terletak Ka'bah. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومحفظ السيئات Wakina azaban nar
Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin, Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli, waliwalidayya, waliwalidayya, warhamhuma, warhamhuma, kama rabbayani saghira, kama rabbayani saghira. Rabbana atina, fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar, Adkhilal jannata, ma'al abrar, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla, wa la quwwata illa billah, al-aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu Mimpikan dari jarona memakai ihram, baca talbiyah, tak terasa menetes air mata melihat keagungan Allah Ta'ala. Rahmat Allah yang berlimpah pulang dengan hati bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kami dari Kloter 10 PG dari KBIH Ujeda Group membawa jamaah kita untuk mengambil miqat di Masjid Jiranah. Mudah-mudahan umrah yang keempat ini diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك. يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك راجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك. يا مولانا يا الله يا مولانا يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله. اغفر ذنبي أنت الكريم واملأ قلبي نور ويقين. اغفر ذنبي أنت الكريم
واملأ قلبي نور يقين. تايب بنالك يا عظيم أخذ ظني يا ربي فيك. تايب بنالك يا عظيم ما خاب ظني يا ربي فيك. شفع فيا طه الأمين محمد خير المرسلين. شفع فيا طه الأمين محمد خير المرسلين. يسقيني بيده في يوم الدين ورويني بعد من نظرة لي. يسقيني بيده في يوم الدين ورويني بعد من نظرة لي. يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك راجع ندمان لك يا رحمن. توب عليا ورجعني ليك يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك راجع ندمان لك يا رحمن. توب عليا ورجعني ليك. Pagi hari ini kami dari Kloter 10 yang tergabung dalam KBIHU Jeddah Group sebanyak 387 orang. Alhamdulillah pada pagi hari ini akan melakukan tawaf wada, salah satu rangkaian wajib haji. Ketika kita hendak meninggalkan kota Mekah maka kita akan melakukan tawaf berpamitan. Mudah-mudahan seluruh jamaah diberi kesehatan, diberi kemudahan dan kelancaran serta keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maju. عادت علينا ليالي جميلة بين القمر والخضر والخدود الأسيلة وانغام والحان أذبا جميلة سرت فؤادي وأمسى بها فرحان. وانغام والحان أذبا جميلة سرت فؤادي وأمسى بها فرحان. وحدنا دانا وحدنا دانا وحدنا دانا وحدنا دانا Ada Torret si soro-soro kasi. Kena aja ke Monreal. حان أذبا جميلة سرت فؤادي وأمسى بها فرحان. وانغام والحان أذبا جميلة سرت فؤادي وأمسى بها فرحان. وحدنا
dengan jarak tempuh insya Allah kalau tidak ada halangan sekitar 1,5 jam sampai 2 jam ya. Untuk itu demi kelancaran dan keselamatan perjalanan kita, mari sama-sama kita berdoa dan izinkan saya untuk memandunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha. Inna Rabbi Lagafurur Rahim. Wa ma qadarullaha Haqqa qadarihi wal ardu jami'an Qabdatuhu Yaumal qiyamati Was samawatu Matawiyatun Biyaminihi Subhanahu wa ta'ala Amma yusrikun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhanallazi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa adwi anna budda. Allahumma antas sahibu fi safari wal halifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wasa'iz safari wa ka'abbatil manzari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentu yang sangat kita harapkan haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita akan mendapatkan haji yang mabrur. Amin insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini dari Kloter 10 PG sudah berada di Bandara King Abdul Aziz Jeddah untuk pemulangan ke tanah air. Mudah-mudahan perjalanan kami diberi kemudahan dan kelancaran. Berjuta angan genggam harapan, kerap membayang rindu membentang. Hati terpikat, mata melihat indahnya Ka'bah di kota Mekah. Bimbing kami teguh melangkah, mencari arah menuju Ka'bah. Ingin sujud di rumahmu, agungkan kebesaranmu. Labbaik barokahnya beliau Bapak Kiai Haji Gus Irfan Yusuf selaku Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia bisa turun, bisa labbaik labbaik
لبيك لا شريك لك لبيك. اشتقنا إلى منى وإلى عرفات، فهناك النور وهناك البركات، وينادى لنا غفرت لكم الزلات. رحماك بنا فالبعد لنا حسرات، نشتاق إليك ويصبرنا الله حجا مبرورا لا إله إلا الله. فالشوق بنا يزداد إي والله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هل نأتي إليك يا رسول الله، فمحمدنا حقا رسول الله. ونزور منى ونرمي الجمرات، ونطوف البيت تتنزل الرحمات. نشتاق إليك ويصبرنا الله حجا مبرورا لا إله إلا الله. فالشوق بنا يزداد إي والله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. Sungguh aku bahagia memenuhi panggilannya, menjalankan perintahnya, menunaikan rukun Islam kelima. Bukan selalu rindu di tanah sucimu, aku kan selalu rindu di tanah sucimu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika Bukan selalu rindu di tanah sucimu, aku kan selalu
lakukan. 2, 3, gaya bebas. 1, 2, oke. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Makoca. Bersama insya Allah Jalan. diturunkan secara tertib koper-koper jemaah yang ada saat ini. Bagi peserta Jalan. menunggu saja di luar. Jalan. Jadi yang boleh masuk Jalan. langsung mengambil Jalan. koper masing-masing jemaah. Insya Allah tidak lama lagi. Terbuka lelenge. Ya, tapi jemaah langsung keluar melewati pintu dalam aula. Jalan mau ngaji. Pada terumah ke Borota. Ya, pada terumah ke Borota mau ngaji. Iya. Pada terumah ke Borota mau ngaji. Tapi bagi keluarga jemaah agar kiranya tidak menghalangi jalan. Tabe ini pun jalan. Tapi masih banyak Jalan. jemaah yang mau- Pada terumah ke Borota. Tabe pun jalan. Jalan Weh, kan Tapi Ada orang juga. lewat pintu dalam aula. Ada. Tabe di jalan. Tabe. Jalan. Antar rumah ke Borota. Jadi tolong para penjemput, yang berada Jalan. Yalla ya Haji. kesempatan kepada jamaah kita untuk masuk ke dalam aula, dan di aula hanya sebentar saja, ada 2 pintu. Setelah semua kopernya dibawa oleh keluarga, itu langsung keluar pintu 1 atau pintu 2.
Coba karo. Tabe kita buka jalan, kita buka jalan. Ini kan di semangat lolo. Jalan Bu Haji. Pak Haji. Siap komandan. Jalan. Yang berada keluarga yang berada di pintu masuk. Oh, Bung Haji. Masuk pada jemaah kita. Maka komandan sudah. Ya. Aman dan terkendali. Jalan. Jalan Bung Haji. Langsung gimana koperta Ya langsung terubah ke Merota. Ya langsung terubah ke Merota. Ini menjemput tak. Yalla. Koordinator bus supaya bisa mencek barang yang ada di bus 1. Wah, kini rob bling. Wah. Teman-teman pendamping bus agar memperhatikan keamanan Yalla. baik jemaah maupun barang yang ada di masing-masing bus. Ya silakan. Jalan. Pak Haji, Ibu Haji. Jalan. Pada terubah ke Merota. Juga di sini agar masuk ke aula. Pada terubah ke Merota. Satu atau dua. Pada terubah ke Merota. Pada terubah ke Merota. Ya, bus 2 agar bergegas segera menurunkan jemaah dan kopernya masing-masing karena bus 3 akan masuk. Kurang nih guys, pakai cenira re. Sekali lagi kepada jemaah yang menumpangi bus 1 dan ketinggalan barangnya atau ransel atau koper yang alufai jemaah tak. Kene untane. Ya, informasi kepada keluarga Gus Suryani, jemaah haji kita sudah ada di bus 2, sudah mau dijemput. Sudah masuk ke aula. Tabe. Maju. Tabe. Untuk jemaah dan keluarga jemaah. Ya agar kiranya di dalam aula. Tapi dulu di dalam aula. Supaya tidak menghalangi jalan. Tapi diharapkan kepada para jemaah untuk bus 3 agar kiranya mengenali barang bawaan. Tapi jalan-jalan jangan diperlukan di jalan Pak. Lalu gimana komentarnya?
Ya, tapi jalan-jalan Pak. Siap-siap turun koper bus 4. Jalan. Ya, turun koper bus 4. Jadi keluarga jamaah teman-teman medis dan ambulans agar segera memasukkan mobilnya ke sini. Ada pasien yang sangat membutuhkan O2 untuk segera diambil tindakan. Latun itu busena. Oh, Bung Haji. 13, 14, 15. Gargeranya Oh, Bung Haji. barang bawaannya setelah ambil koper ya silakan melewati pintu belakang aula. Jalan. Ya, tapi Bu Haji Jalan. sudah dapat kopernya. Jalan. Agar kiranya memasuki aula, kemudian keluar melalui pintu belakang. Jalan. Tapi bagi Bapak Ibu Haji yang sudah menemukan koper dan barang bawaannya, Jalan. di pintu belakang aula. Jalan. Tolong ada Bung Haji. Turun nih Bung Haji. Alhamdulillah pada malam ini kami dari kloter 10 PG telah tiba dengan dipimpin oleh ketua kloter kami Bapak Haji Bunda Haji Jamil Muhammad Jamil. Terima kasih. Bagaimana kesannya Bu selama bersama kloter 10? Alhamdulillah, rasa haru dan bahagia berhasil mengembalikan 393 jemaah utuh. Meskipun satu jemaah harus dirawat di Makassar dengan permintaan keluarga harus ditindaklanjuti kondisi medisnya. Tapi selebihnya itu ya melihat jemaah kita semua berhasil sampai di Kota Sengkang dengan sehat, ya, dengan tentu dengan beberapa catatan harus pemulihan. Karena itu terima kasih banyak dari kloter, ya, dari petugas kloter hampir tidak bisa berbuat apa-apa kecuali tanpa kehadiran oleh penyelenggara yayasan kita, KBIH kita, Jeddah Group. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih, kolaborasi yang sangat bagus saya kira. Untuk kedepannya setiap petugas kloter yang harus tidak bisa tidak bangun komunikasi dengan baik yayasan yang terkait dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini kita sudah berada di Islamic Center Palaguna dengan kedatangan kloter 10 dan alhamdulillah dalam keadaan utuh 393 kembali, tentu berkat dari tim medis kita terutama dokter cantik kita. Alhamdulillah. Kesan dan pesannya dong. Tentu saja ini bukan karena saya, tapi karena kerjasama kita semua, baik dari ketua kloter, tim ibadah,
kami ikut juga, dan itu pun karena seluruh jamaah ingin mengikuti arahan dari para petugas, dan yang paling penting adalah karena ridho Allah Subhanahu wa taala yang bisa membuat kita